बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोहसिन जो बाइडन अमेरिका के मुंतखब होने वाले अगले सदर हैं, जिन्होंने इलेक्शन में हराकर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो बाइडन कौन हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो सियासत में किस तरीके से आए और सियासत में उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अक्सर सियासी रहनुमाओं को सियासत विरासत में मिलती है या उनकी कामयाबी मुकम्मल तौर पर इनकी अपनी मेहनत का नतीजा होती है, या इनके इर्द गिर्द के हालात इन्हें हादसाती तौर पर लीडर बना देते हैं। मुतवक्का नताइज के मुताबिक अमेरिका के 46वें सदर बनने वाले जो बाइडन को तीसरी फहरिस्त यानी कि हादसाती लीडर में शुमार किया जा सकता है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडन के बारे में एक अमरीकी जरीदे ने लिखा कि अमरीकी सियासत में आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसकी ज़िंदगी जो बाइडन से ज़्यादा अलमनाक वाक़यात से तश्कील पाई हो। बाइडन का तवील सियासी सफ़र मुसलसल अलमियों के साथ साथ आगे बढ़ता रहा है। 1972 में जब वो सेनेट के रुकन मुंतखब हुए तो इनकी बीवी और नन्ही सी बेटी इनकी एक कार हादसे में हलाक हो गई थी और सन 2015 में उसी हादसे में बच जाने वाले उनके बेटे की दिमाग की कैंसर की वजह से मौत हो गई। और याद रहे कि इनके बेटे का एक दोस्त था जो अब इनके साथ नायब सदर बन जाएगा। तजिया निगार के मुताबिक इनकी ज़िंदगी के इन ही अलमनाक पहलुओं ने इन्हें एक आम अमरीकी की नज़र में ज़्यादा अपने जैसा, ज़्यादा हकीकी और ज़्यादा हमदर्द बना दिया है। 2020 की सदारती इंतखाबात की मुहिम में भी इनकी ज़ाती ज़िंदगी के अलमिये ने इनकी सियासी ताकत की बुनियाद के तौर पर पेश किए। उनके हामी उन्हें उनकी मदकाबिल के मुकाबले में एक शरीफ और हमदर्द शख्स के तौर पर पेश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडन की सियासत का आगाज़ 1972 में सेनेट के इंतखाबात की कामयाबी के साथ हुआ था। उन्होंने इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को गैर मुतवक्का तौर पर थोड़े से फ़र्क के साथ शिकस्त दी थी। 1988 में उन्होंने सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में भी हिस्सा लिया था, लेकिन एक बरतानवी सियासतदान की तकरीर का एक इक़्तिबास चुराने के इंकशाफ की वजह से वो इस दौड़ से अलग होने पर मजबूर हो गए थे। जो बाइडन ने अपने करियर के आगाज़ में सियासत से आने से पहले एक वकील के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी थी। वो अमरीकी तारीख में 5वें कम सन तरीन सेनेटर और डेलावेयर के तवील तरीन अरसे तक सेनेटर रहने वाले शख्स भी हैं। उन्होंने 2007 में एक मरतबा फिर सदारत के उम्मीदवार की दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन कम हयात की वजह से जल्द ही दस्तबरदार हो गए। लेकिन इसी दौड़ में कामयाब होने वाले उम्मीदवार बराक ओबामा ने इन्हें अपना सदर मुंतखब किया और इस तरह वो अमेरिका के सदर ओबामा के साथ नायब सदर मुंतखब हो गए थे। बाइडन ओबामा के साथ 2 मरतबा नायब सदर मुंतखब हुए। 2017 में जब इनका दौर इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो इस वक्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इन्हें सदारती मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। ये अमरीका के आला तरीन एज़ाज़ात में से एक है और इसके 2 बरस बाद बाइडन ने सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होने का ऐलान किया। अब जो बाइडन के बचपन के बारे में कुछ अहम किस्म की मालूमात आपको बताते हैं। जो बाइडन 20 नवंबर सन 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया के कस्बे में आम मेहनतकश वालिदैन के यहाँ पैदा हुए थे। इनके वालिद जोसेफ बाइडन भट्टियों की चिमनियों को साफ करने का काम करते थे और उनकी वालदा एक रवायती कैथोलिक मसीह खातून थी। लेकिन जो बाइडन ने अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की मालूमात शेयर की कि उन्होंने कहा कि जब कभी वो मोहल्ले के दूसरे लड़कों से मार खाकर मुंह लटकाकर घर आते थे तो इनकी माँ इन्हें कहती थी कि इनकी नाक से खून बहा कर आओ ताकि तुम अगले दिन सर बुलंद करके अपनी गली से गुजर सको। इनके मुताबिक इनके वालिदैन ने इनको सख्त कोशिश बनाया ताकि वह ज़िंदगी का मुकाबला कर सकें। जो बाइडन 13 बरस की उम्र में अपने वालिदैन के हमरा एक अहम किस्म की रियासत में मुंतकिल हो गए, क्योंकि वहाँ डोपो नामी कंपनी का एक नया केमिकल प्लांट खुला था, जिसकी वजह से नए इक़्तिसादी मौके पैदा हो रहे थे। यहाँ वो सेनेट हेलिना स्कूल में गए और फिर इलाके के एक अच्छे स्कूल आर्च मेयर एकेडमी में इन्होंने दाखिला हासिल किया। जो बाइडन बचपन में हकलाते थे, बात करते वक्त वो अपना नाम बताते हुए जो कहने के बाद बाइडन कहने में हकलाते थे, यानी कि बाई बाई की तकर्र करते थे, जिसकी वजह से दूसरे लड़कों ने इनका नाम ही बाई बाई रख दिया था।
ان کا مذاق اڑانے کے لیے انہیں کوئی ڈش کہتا اور کوئی انہیں ان کے مذاق میں عجیب و غریب قسم کا نام دیتا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر اپنے ہکلانے کی عادت پر قابو پانے کے لیے وہ شیشے کی گولیاں اپنے منہ میں ڈال کر بار کرتے اور لمبی لمبی نظمیں یاد کر کے انہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے۔ آرچ میئر اکیڈمی میں بائیڈن ایک اچھے طالب علم تھے۔ دراز قد نہ ہونے کی وجہ وہ اسکول کے فٹ بال ٹیم میں شامل ہوئے جو بائیڈن نے اس اسکول سے 1961 میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بائیڈن کی وکالت کی تعلیم اور شادی کے بارے میں اہم قسم کی معلومات کون سی ہیں۔ جو بائیڈن اپنے گھر کے قریب ایک اہم یونیورسٹی میں داخلہ لیا جس کا نام یونیورسٹی آف ڈیلاویر ہے، جہاں انہوں نے تاریخ اور سیاست میں BA کیا لیکن فٹ بال کھیلنا جاری رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں اس وقت ایک جوان صدر جان ایف کینیڈی نے نئی نسل کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا جو بھی اسی نسل کا حصہ تھے۔ اپنی تعلیم کے دوران وہ بہاما کے جزائر پر سیر کرنے گئے جہاں سیریکیوز یونیورسٹی کے طالبہ نیلیا ہنٹر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات پہلی نظر کی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑکی سے ملنے کے لیے انہوں نے محنت کی اور سیریکیوز میں قانون کے شعبے میں داخلہ حاصل کیا۔ انہوں نے 1965 میں قانون کی تعلیم شروع کی اور ایک برس بعد نیلیا سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جب وہ نیلیا کے والدین سے ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح کمائیں گے، مستقبل میں کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو نے جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا۔ یہاں پر آپ کو واضح کرتے چلیں کہ ان کی سیاست کا آخر آغاز کیسے ہوا۔ 1968 میں قانون کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد جو بائیڈن ڈیلاویر کے ایک شہر ویلنگٹن میں منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے ایک کمپنی میں وکالت کا آغاز کیا۔ یہاں وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ایک متحرک رکن بن گئے۔ 1970 میں وہ نیو کاسل کاؤنٹی کونسل یعنی کہ مقامی حکومت کے رکن منتخب ہوئے۔ کونسلر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی وکالت جاری رکھی اور اسی تمام عرصے میں ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے یعنی کہ 2 بیٹی اور 1 بیٹی۔ 1972 میں ڈیموکریٹ پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار کے خلاف امریکی سینٹ کے انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ اگرچہ ان کا اپنا مضبوط حریف کے خلاف جیتنے کا کم امکان تھا لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا جس میں ان کی بیٹی اور بیوی نے ان کا خوب ساتھ دیا۔ ان کے والدین نے بھی گھر گھر جا کر ان کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ اس برس نومبر میں مقابلہ بہت کانٹے دار ہوا اور ووٹر بھی بہت زیادہ تعداد میں پولنگ اسٹیشن پر آئے۔ نتیجہ جب نکلا تو بہت سارے لوگوں کو بائیڈن کی کامیابی پر حیرت ہوئی۔ اس طرح وہ ملک کے تاریخ کے 5ویں کم سن ترین سینیٹر منتخب ہو گئی۔ یاد رہے کہ ان کی بیوی اور بچی کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی اور ان کا ایک بیٹا دماغی کینسر کے طور پر بھی ہلاک ہوا۔ ناظرین گرامی، اب وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں۔ یہ کچھ اہم قسم کی معلومات تھی بائیڈن کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، اس کے بارے میں اگر آپ کو ہماری یہ تمام رپورٹنگ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔